कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे। जिस जगह पर इतने टूरिस्ट हैं वहां पर एक पुलिस वाला नहीं है, एक सीआरपीएफ का कैंप नहीं है, कोई सिक्योरिटी के लोग नहीं है। पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरीके से पर्यटकों पर हमला किया, जिस तरह से निहत्थे लोगों की जान ली, उससे देश में गुस्सा है। आतंकियों के साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। तो वहीं पर्यटकों पर हमला करने वाले दहशतगर्दों पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भयंकर भड़के हुए हैं। ओवैसी ने कहा कि इन लोगों ने निर्दोष लोगों को उनके नाम पूछकर, मजहब पूछकर मारा है। ऐसे दहशतगर्दों को जीने का हक बिल्कुल भी नहीं है। ओवैसी ने पहलगाम हमले को मानवता पर हमला बताया। साथ ही साथ ओवैसी ने कहा कि आतंकियों ने जानवर से भी बदतर व्यवहार किया है। ऐसे में अब आतंकवाद की जड़ निकालनी होगी और आतंकवाद को जड़ से खत्म करना होगा। साथ ही साथ ओवैसी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए हैं और कहा कि जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और जिसने भी लापरवाही की है उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि भारत सरकार को आतंकियों के साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की जरूरत है ताकि ऐसे दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाया जा सके। ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस जगह का पहले इंतखाब किया। दूसरी बात यह कि जिस जगह पर इतने टूरिस्ट हैं वहां पर एक पुलिस वाला नहीं है, एक सीआरपीएफ का कैंप नहीं है, कोई सिक्योरिटी के लोग नहीं है। तीसरा यह है कि जो वहां पर जो क्विक रिएक्शन टीम थी, सीआरपीएफ के 2 यूनिट है, जो उनको ऊपर जाने में 1.25 घंटा लगा और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे। तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के आईएसआई, पाकिस्तान के जो उनका एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी पूरी ताईद और पूरी सपोर्ट उनको हासिल है। चौथी बात यह है कि ये बॉर्डर कैसा क्रॉस करके आए, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर वो पहलगाम तक आ गए तो श्रीनगर तक भी पहुंच सकते। कितनी दूर है श्रीनगर वहां पे लोगों के लिए? तो ये यकीनन अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और इन जालिमों से, इन कमीनों से जिन 26 लोगों की जानें ली हैं, उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी और इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, इन दहशतगर्दों को। और उम्मीद करते कि हमारी हुकूमत इन लोगों का ताक़ुब करेगी, इन लोगों को जो मरने वाले परिवारों हैं उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। और ये दहशतगर्द जो जालिमाना और बिल्कुल ही घटिया किस्म की माने हैवानियत से बदतरीन हरकत इन्होंने की, इसका हम कंडेम करते हैं। नहीं, आप ये भी तो देखिए कि उसमें एक गरीब कश्मीरी मुसलमान जो घोड़े पर बिठाकर लेकर गया था, रिपोर्ट्स में आया है कि वो रोकने गया इन जालिम कुत्तों को, शैतानों को, तो उसको भी गोली मार दी। कई तस्वीर हैं कि जख्मियों को लोग उठाकर लेकर जा रहे हैं नीचे। आप अगर जो लोग सोशल मीडिया पर ये जो बदगुमानी और जहर फैला रहे हैं वो पाकिस्तान को और एलईटी को खुश कर रहे हैं, याद रखिए आप। वो ये कहना चाहते कि कोई हिंदू कश्मीर को नहीं आ सकता, तो आप उनको कामयाब कर रहे हैं इस तरह की बकवास करके। आप भाई, आपको अगर नफरत है किसी से तो फिल वक्त रुक जाइए, वक्त नहीं नफरत दिखाने का। ये वक्त हमको एक सीसा पीला हुई दीवार की तरह खड़े होकर उन तमाम ताकतों को एक पैगाम देना है। आप तो उनको कामयाब कर रहे हैं इस तरह की बकवास करके। वो जो चाह रहे थे आप उनको मदद कर रहे हैं। आप एक बात समझिए कि कितने कश्मीरी मारे गए, उनका क्या मजहब था? मुसलमान भी थे वो। सबसे बड़ा नुकसान तो उनको हुआ है, उनको ही होगा कल के बाद। तो आप वो जो दुश्मन चाह रहे हैं वो चाल में उनको कामयाब होने दे रहे आप इस तरह की बकवास करके। और जो लोग टीवी चैनल पर जो बैठे हुए हैं, मेरी उनसे भी दरखास्त है, आप देख लीजिए
آپ جو بیٹھ کر آپ جو سرمنائزنگ کر رہے ہیں، آپ کے سرمن سے آپ تو فائدہ پہنچا رہے ہیں. کون روک رہا؟ ہم تو بول رہے ہیں لو بول کے. کئی مرتبہ یہ بات پی او کے لے لیجیے جا کر، وہ علاقہ بھی لیجیے جو چین کے پاس ہے. پی او کے کا علاقہ پاکستان نے چین کو دے، وہ بھی لے لیجیے. برابر لینا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے اس کو. بالکل لیجیے، اس میں کیا بات دو رائے کیا ہے؟ ہم نے تو انڈس واٹر ٹریٹی کو بھی ختم کر دیا، وہ روک لگا دی اس کے اوپر. تو اب یہ بتائیے پانی کہاں رکھیں گے ہم لوگ؟ ڈیم بنانا پڑے گا نا آپ کو. پانی کہاں رکھیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جہلم چناب کا معاملہ ہے تو باگلیہار ہم نے بنایا. اب یہ جو چناب کا معاملہ ہے پورا پہاڑی علاقہ ہے، سمجھا؟ پہاڑی علاقہ ہے. اور جو جہلم کا علاقہ ہے تو آپ کو پھر لینڈ ایکوزیشن کرنا پڑے گا پانی کے لیے. کریے آپ، بہت اچھا ہے. جو آپ کر سکتے کریے، مگر اکاؤنٹیبلٹی فکس کریے. اس بات کو یاد رکھیے کہ ہم نے سرجیکل سٹرائک بھی کیا، بالا کوٹ بھی کیا ہم نے. اور 2000 میں اٹل بہاری واجپئی کے زمانے میں نولوال کیمپ میں 30 یاتریوں کی یہی پہلگام میں موت ہوئی تھی. کس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی فکس ہوگی؟ آخر یہ لوگ کیسے آئے؟ اگر پہلگام تو آ گئے تو سری نگر بھی جا سکتے ہیں لوگ. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی فکس ہونا ضروری ہے. ڈیٹرنس پالیسی ہماری دیکھنا ضروری ہے. اور یہ جو حرکت کیے یہ کتے، ان کو سزا ملنا ضروری ہے. اور اصل ان سے اوپر جو شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمیشہ نہیں چاہتے کہ نہ بھارت میں نہ کشمیر میں امن رہے، ان کو جڑ پیر سے ان کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے. یہ صرف میئر ریٹرک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ گراؤنڈ پر امید کرتے کہ ایکشن ہونا. اور میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ہوم منسٹر جو جا کر ملے وکٹم فیملی سے، اچھا کیے. وہ آسان کام نہیں تھا مگر اچھا کیے. مگر ان وکٹمز کو یہ نہیں ہے کہ ہم بھول جائیں تھوڑے دن کے بعد. ان مرنے والوں کے پریوار کے آنسو رائے گا نہیں جانے دینا چاہیے. اور کئی ایسے ویڈیوز ہیں کہ جو لوگ جن کو پناہ دیے، کشمیری مسلمان پناہ دیے ان کو، وہ بھی تو دیکھیے آپ. سر یہ جو میجرس لیے، یہ جو میجرس لیے SVAC 7 کا جو اسکیم میں ویزاز ہے اس کو امیڈیٹلی کینسل کرنا، رد کرنا، اور 18 کو بند کرنا، اور آپ جیسا بولے جہلم، چناب، بیاس، یہ ندیوں کو کیسے روک پائیں گے؟ مطلب ڈیم کو بنائیں گے. ٹھیک ہے، دیکھیے ورلڈ بینک اس کا وہ انشور کرتا، تو آپ کریے نا. ہم کو اطلاع سے پانی کہاں رکھیں گے وہ بھی تو دیکھ لیجئے. کیونکہ جو چناب ایریا از اے ماؤنٹینس ایریا، اینڈ یہ ندی جو جاتی چناب کی وہ ماؤنٹین سے جاتی. جہلم کا جو ہے وہ زمین پہ جاتی. تو آپ کو ڈیم تو بنانا پڑے گا.